सलाम। मैं रूह कुदस टीवी की होस्ट कायनात शकीर और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए और इस मौका के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। और मेरे साथ जो रूह कुदस स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा की खादमा वर्शिपर जो आज हमारे साथ मिलकर वर्शिप करेंगी, आपके साथ मिलकर वर्शिप करेंगी, उनका नेम है सिंथिया सदीक। हम आपको रूह कुदस स्टूडियो में वेलकम करते हैं। इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं रूह कुदस टीवी के चेयरमैन पास्टर शकील चिराग। मैं आपको भी रूह कुदस स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। सो आए अजीज़ों, हम अपना इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से कुव्वत, जोर, ताकत मांगे ताकि खुदावंद हमारी रहनुमाई करे। इस वर्शिप के वसीला से, इस कलाम के वसीला से हमें बहुत कुछ बातें सीखने को मिले। जितने भी लोग मुझे इस वक्त फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आप अपने सरों को झुकाएं और हमारे साथ मिलकर खुदावंद में झुकें और खुदावंद की इबादत करें। कदूस जिंदा जलाली मेहरबान खुदा, मैं तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं खुदाम जी कि तू इस वक्त इस जगह पर मौजूद आए खुदाम जी। और हम दुआ करते हैं कि खुदाम जी जो वर्शिप हो आए खुदाम जी वो तेरे जलाल के लिए आए खुदाम जी। आज वर्शिप के वसीला से बहुत सी जिंदगियां तेरी बरकत को हासिल कराएं खुदाम जी। बंधन टूटे, जुए टूटे हैं खुदाम जी, जिंदगियां बहाल हो आए खुदाम जी। और आए खुदाम जी आज का जो कलाम हो आए खुदाम जी हम सबों की ज़िंदगी के लिए आए खुदाम जी। आज के कलाम के वसीला से खुदाम जी दुआ करते हैं कि ज़िंदगियां तब्दील हो आए खुदाम जी। आज का कलाम जब वो सुने तो आए खुदाम जी वो अपना दिल तुझे दे दें खुदाम जी, और आए खुदाम जी वो तुझ में बढ़े आए खुदाम जी। और मैं इसी तरह आए खुदाम जी सिस्टर सिंथिया के लिए दुआ करते हैं खुदाम जी, उनको मैं आपके लहू में छुपा देते हैं खुदाम जी। जब वो आपकी वर्शिप करें तो आए खुदाम जी बल्कि वो ना आए खुदाम जी गीत गाए, बल्कि उनमें से पाक रूह होकर बोले आए खुदाम जी। और आए खुदाम जी पाक रूह उनकी मदद और रहनुमाई करे आए खुदाम जी। और दुआ करते हैं आज इस प्रस्तुति के वसीला से इस स्टूडियो में बैठी जाने भी बरकत पाएं, और जितने लोग हमें इस वक्त फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं खुदाम जी, वो भी जिंदगी तेरी बरकत को हासिल कर रहे हैं खुदा जी। और उन सब के लिए हम तेरी बरकत को मांगते हैं खुदा जी। इसी तरह जब आपका बंदा, आपका खादम कलाम को पेश करे तो है खुदा जी कलाम के वसीला से है खुदा जी बहुत सी जाने तुझ में बढ़े और तुझ में तरक्की करें खुदा जी, और अपना आप तुझे देने वाले आए खुदा जी। मांगते और पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हम इसी तरह खुदा की वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, और हम सिस्टर सिंथिया के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तुति करेंगे। मसीह यीशु के फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद की सताइश में सब मिलकर ये गीत गाएंगे, जिथे यीशु मेरे नाल उत्ते हुंदा है जलाल। यीशु ना है सब तो कमाल, जिन दिंदा सिर तो बुलावा टाल। बेशक जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से खौफ और हरास है हर जगह, और बेशक खुदावंद से हमें दलेरी मिलती है। और ये गीत हम इसी उसमें गाएंगे जैसे इसमें लिखा है कि दिंदा सिर तो बुलावा टाल। तो इसी तरह खुदावंद इस वबा को हमारे दरमियान से ख़त्म करेगा। आए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। देंदा सिर तो बुलावा टाल।
بہت اچھی ورشپ کی, اور واقعی جب یسوع ہمارے ساتھ ہوتا ہے, یسوع جس جگہ بھی ہوتا ہے تو وہاں پر اس کا جلال ہوتا ہے, وہاں پر اس کا ابر ہوتا ہے, اور خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے. تو سسٹر سنتھیا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیسے شوق آیا ورشپ کرنے کا, اور آپ کے استاد کون تھے؟ آپ ضرور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. سب سے پہلے میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اپنے جلال کے لیے چنا تاکہ میں اس کی ورشپ کر سکوں. میری گواہی کچھ اس طرح ہے کہ میرا پورا گھرانہ خداوند میں ہے, اور اسی سے مجھے یہ تقویت ملتی ہے کہ میں خداوند میں بڑھوں اور اس میں ترقی کروں. اور اس سب کو ممکن کرنے کے لیے میرے استاد جی, استاد عامر اسٹیفن, جو مجھے اس مقام پر لے کر آئے ہیں کہ میں آج آپ کے سامنے ورشپ کروں, اور یہ انہی کی کوشش کی وجہ سے ہے کہ میں لائق طور سے خداوند کے حضور گا سکوں. جی ضرور, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں کہ آپ خداوند کی ورشپ کر رہی ہیں, خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہی ہیں؟ مجھے شوق بچپن ہی سے ہے کہ میں اپنا آپ خداوند کو دوں اور میں اس کے جلال کے لیے استعمال ہوں, اور پراپرلی میں نے سیکھنا شروع کیا تھا سنس 2 ایئرس, اور میں سیکھ رہی ہوں اس کو, اور 2 سال ہو گئے ہیں کہ میں بھائی آتے ہیں اور مجھے سکھاتے ہیں. پریز گاڈ, ہالیلویا. تو ہماری یہی دعا ہے کہ خداوند آپ کو اور بھی سرفرازی دے, اور آپ خداوند میں اور بڑھیں, اور اسی طرح خداوند کی ورشپ کریں تاکہ آپ کی ورشپ کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں برکت پائیں. سو ضرور ہم آگے خداوند کی ورشپ میں بڑھیں گے اور خداوند کی پرستش کریں گے. خداوند کی پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے گیت گائیں گے. تخت زندہ خدا دا جدوں لگدا ہے, ہاللویا دا نعرہ اُدوں بجدا ہے. تخت زندہ خدا دا جدوں لگدا ہے, تخت زندہ خدا دا جدوں لگدا ہے,
जहाँ पे यीशु का तख्त लगता है वहाँ पे बहुत से मौजज़ात होते हैं और बहुत सी जिंदगियाँ बरकत पाती हैं। हम इसी तरह खुदान की वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और खुदान के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हम खुदावन की प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे अपनी मुट्ठी खोल के मैनू बरकत दे। अपना फजल तू दे दे मैनू, अपना फजल तू दे दे मैनू, अपनी शफ़क़त दे, अपनी
वफादारी से चलते हैं तो खुदा हमें अपनी मुट्ठियों को खोलकर बहुत सी बरकत देता है। जब हम उसके साथ वफादारी से चलते हैं, खुदावन के साथ हम पेवस्त हो जाते हैं, उसकी मोहब्बत में पेवस्त हो जाते हैं, तो खुदावन हमें अपनी मुट्ठियों को खोलकर हमें अपनी ढेरों बरकत से नवाजता है। तो आए हम जितने लोग इस वक्त हमें फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखते हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हैं, अपने पास अपने कलाम मुक़द्दस को खोलें और हम खुदावन की आवाज़ को सुनेंगे, उसके उन सच्चाइयों को सुनेंगे जो खुदावन हमारे लिए रखता है। तो हम कलाम से पहले मैं चाहूँगी सिस्टर सिंथिया से कि वो कलाम के लिए दुआ करें, ताकि आज जो भी कलाम हो वो हम सब की ज़िंदगियों के लिए हो और बहुत से जाने इस कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करें। मुबारक खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावन, वर्शिप में आपने हमारी ऐ खुदावन मदद की, और ऐ खुदावन हमने जी भर कर ऐ खुदावन तेरे हुजूर ऐ खुदावन तेरी प्रस्तिश की, और तुझे ऐ खुदावन सारा इज़्ज़त और सारी जलाल ऐ खुदावन तुझे दिया है। खुदावन हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। अब जबकि ऐ खुदावन कलाम के लिए खुदावन तेरे खादम जब ऐ खुदावन कलाम सुनाते हैं खुदावन, तो उनका मुंह बंद ऐ खुदावन और जो कुछ वो बोलते हैं खुदावन तेरा रूह ऐ खुदावन उन्हें छुए, और ऐ खुदावन जो कुछ वो बोले ऐ खुदावन उसके वसीला से ऐ खुदावन हम बरकत पाएँ, और ऐ खुदावन जितने लोग ऐ खुदावन हमें देख रहे हैं ऐ खुदावन उनकी ज़िंदगियों में ऐ खुदावन ये कलाम जड़ पकड़े और ऐ खुदावन फलदार साबित हो।
اے خداوند میری چھوٹی سی التجا کو سن اور قبول کر، سب کچھ مانگتی اور پا لیتی ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہم خداوند کے خادم کو اور خداوند کے زندہ کلام کو ویلکم کریں گے اور خداوند کی ان سچائیوں کو سنیں گے جو خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Father. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند جو بھلا خدا ہے، جو وفادار ہے اور جس کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ تو مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا میں تجھ پر ظاہر کروں گا۔ اور بے شک آج پوری دنیا میں ایک خوف پایا جاتا ہے، کرونا وائرس، اور بہت سے لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، بہت سے خاندان میرے عزیزو وہ پریشان ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں تسلی بخشتا ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا، ہمیں دلیری بخشتا ہے۔ خدا کا کلام ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم کسی دکھ میں، کسی آزمائش میں، کسی پریشانی میں یا بیماری میں ہوتے ہیں، تو جب زندہ خدا کو پورے دل سے ہم پکارتے ہیں تو وہ خداوند اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، میرا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ تو بے شک میرے عزیزو، جب ہم پورے دل سے اسے پکارتے ہیں تو اپنا کبھی ہاتھ بڑھا کر ہمیں چھو لیتا، ہمیں بلیس کرتا، ہمیں برکت دیتا، ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا بخشتا ہے، ہمارے دکھوں سے ہمیں رہائی بخشتا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند وہ کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آئے ہم اپنے ایمان کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، بیماریوں سے رہائی کے لیے، اور میرے عزیزو آج اپنی تسلی کے لیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ زبور کی کتاب ہے، زبور 121 ہم پڑھیں گے، اور زبور 121 میں یوں مرقوم ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے، نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ میرے عزیزو، خداوند جو وعدے اپنے کلام میں بنی نوع انسان کے ساتھ کرتا ہے، اور یاد رکھیں کہ خدا جو وعدے کرتا ہے ان وعدوں کے پیچھے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور انہیں پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ آپ رات کے پچھلے پہروں میں اسے پکارے، آپ اسے ارلی مارننگ، صبح سویرے پکارے، آپ دوپہر کو، شام کو، جب بھی آپ خدا کے حضور جھکتے ہیں، ایمان سے اس کے پاس آتے ہیں، تو میرے عزیزو وہ اپنا کان جھکا کر ہماری دعاؤں کو سنتا، اور نہ فقط سنتا بلکہ ان کا جواب ہمیں دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آج میں بتانا چاہتا ہوں ایسی ایک شخصیت کے بارے میں، بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے 38ویں باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 38واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے،
کہ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ میرے عزیزو، جب کوئی انسان اس بات کو جان جاتا ہے کہ اب میری زندگی کے دن جو ہیں وہ تمام ہو چکے ہیں اور اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اور خدا کا بندہ مرد خدا یسایہ نبی آ کر اس بات کا یہ پیغام حزقیہ بادشاہ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند کا تیرے لیے یہ پیغام ہے کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر دے، انتظام کر دے، کیونکہ اب تو مرنے کو ہے، تیرے پاس زندگی کے چند لمحے باقی ہیں اور تو اس دنیا سے کوچ کرنے کو ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس شخص کی کیا کنڈیشن ہوگی، کیا حالت ہوگی کہ جب اسے یہ پتا چل جائے کہ اب تو مرنے کو ہے اور تیری زندگی کے دن تمام ہو چکے۔ لیکن میں آج یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام خدا میں یہ لکھا ہے کہ حزقیہ نے کیا کیا۔ حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا، اور جو تیری نظر میں بھلا تھا میں نے وہی کیا۔ اور لکھا ہے حزقیہ زار زار رونے لگا۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کو کوئی میرا بھائی یا بہن، بیٹا، بزرگ جو بیمار ہے، پریشان ہے، تو خداوند آج آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ آپ اپنی بیماری کی جیسی بھی حالت میں ہیں اس وقت، چاہے آپ قریب المرگ ہیں، مرنے کے قریب ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، چاہے آپ کی بیماری کا عرصہ جتنا کیوں نہ لمبا ہو گیا ہو، میرے عزیزو، آج خدا یہ کلام کرتا ہے آج آپ کے ساتھ بھی کہ حزقیہ کو جب یہ پتا چلا کہ اب میں مرنے کو ہوں، یہ پیغام اسے دیا گیا، تو میں یہاں ضرور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں بھاگا، وہ حکیموں طبیبوں کی طرف نہیں گیا، وہ غیر معبودوں کی طرف نہیں گیا، وہ جادوگروں کی طرف نہیں گیا، وہ زندہ خدا کے حضور جھک گیا، اور لکھا ہے کہ اس نے اپنا رخ جو ہے، اس نے اپنا منہ جو ہے دیوار کی طرف کیا اور خدا کے حضور رونے لگا، آنسو بہانے لگا، خداوند سے فریاد کرنے لگا اور خداوند سے کہنے لگا کہ خداوند دیکھ، میں تیرے حضور سچائی سے پورے دل سے چلتا رہا اور جو تیری نظر میں بھلا تھا میں نے وہی کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، لکھا ہے کہ جب وہ خداوند کے حضور گریہ زاری کر رہا تھا، رو رہا تھا، فریاد کر رہا، منت کر رہا تھا، تو خداوند کا کلام یسایہ نبی پر نازل ہوا کہ جا اور حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی ہے۔ ہاللیلویہ! میں نے تیری دعا کیا کر لی؟ میں نے تیری دعا سنی، اور دیکھ میں نے تیرے آنسو بھی دیکھے، اور اب دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا۔ ہاللیلویہ! میرے عزیزو، آج اگر آپ کو ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہے، آپ کی بیماری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آپ قریب المرگ ہیں، مرنے کے قریب ہے، آپ خداوند زندہ خدا، لشکروں کے خدا پر ایمان رکھیں۔ وہ خدا آپ کی اس موت کو زندگی میں تبدیل کرنے میں قادر خدا ہے، کیونکہ جس خداوند کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس خداوند کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ خداوند اپنے کلام میں ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ہم نے ابھی زبور 121 جب پڑھا ہے تو خداوند کے
कलाम में बड़ी खूबसूरत बात जो हमने सीखी है, और मेरे अजीजों इस बात को हमें जानना नहायत ज़रूरी है कि आज हमें अपनी आंखें किसकी तरफ, खुदावंद की तरफ लगाने की ज़रूरत है। आज अगर हम किसी दुख में हैं, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, तो हाँ, आज बजाय हम दुनिया की तरफ अपनी निगाहें लगाएं, हम पीरों फकीरों की तरफ अपनी निगाहें लगाएं, हम जादूगरों की तरफ अपनी आंखें लगाएं। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम बढ़ जाते हैं, कम नहीं होंगे, आपके गम बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आज मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाता है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 11वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। आज खुदावंद यीशु मसीह कौमों, कबीलों और उम्मतों के साथ हम कलाम है। आज अगर आप किसी भी कौम से, किसी भी फिरके से, किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है, मैं आज खुदा के कलाम का खादिम होते हुए आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपकी फिक्र करता है, खुदावंद के कान आपकी दुआ की तरफ लगे हैं। मेरे अजीजों, वो फरमाता है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। आज उस जिंदा खुदा को पुकारे, वो खुदा जो आसमानों में भी समा नहीं सकता है, वो खुदा फिर भी खाकसार का ख्याल रखता है। हालेलुया। क्योंकि हम उसके हाथ की कारागरी हैं, हम उसकी तख्लीक हैं, हम उसके बनाए हुए हैं। उसने अपना रूह हमारे अंदर उंडेला है, जिंदगी का दम उसने फूंका है। और मेरे अजीजों, आज मैं खुदा के कलाम का खादिम होते हुए आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस जिंदा खुदा के हुजूर झुक जाएं। आए मेरे अजीजों, अपने साथ अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और मेरे साथ झुक जाएं खुदा उनके हुजूर, और हम दुआ करेंगे, अपने आप को उंडेल दें और कहें, ऐ खुदावंद, मैं अपनी सोचों को, मैं अपने ख्यालों को, मैं अपने इरादों को खुदावंद तेरे ताबे करता हूँ। और कहें कि खुदा, मैं अपनी तमाम दीदा दानिस्ता गलतियों को, खताओं को जो मुझसे सरजद हुई हैं, ऐ खुदा तेरे हुजूर उनका इकरार करता हूँ। और खुदा, मैं ये इकरार करता हूँ कि मैं गुनाह में, बदी में गिर गया, लेकिन खुदावंद तू वो खुदा है जो अपने कलाम में फरमाता है कि सादिक 7 बार भी गिरेगा तो तू उसे उठा खड़ा करेगा। तो आज इस ईमान से खुदावंद तेरे हुजूर आता हूँ कि तू अपना पाक और कभी हाथ बढ़ाकर मुझे ले, छू, मुझे ब्लेस कर, मुझे बरकत दे, ताकि तेरे छूने से मेरी सारी बीमारियां जाती रहें, मेरी कमजोरियां जाती रहें, ऐ खुदा तेरी शाज़ोरी में तब्दील हो जाए। और मेरी दुआ है यीशु के नाम में, आज आप जितने खुदा के हुजूर झुके हुए हैं, आपने अपने आप को उंडेला है, तो मेरी ये दुआ है कि खुदा रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला आपके हर बंधन से आपको आजाद कर दे। अंधे यीशु के नाम में देखें, लंगड़े यीशु के नाम में चलें, कोढ़ी यीशु के नाम में पाक हो, हर तरह का कोरोना वायरस यीशु के नाम में बदनों से जाता रहे, जिंदगियों से जाता रहे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर तरह के जादू तावीजों का असर यीशु के नाम से जायल हो जाए, हर तरह का खिलाया पिलाया जादू टूनों का असर यीशु के नाम में जायल हो जाए। रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला जादूगरों के अड्डे बर्बाद हो जाए यीशु के नाम से, बर्बाद हो जाए यीशु के नाम से, बर्बाद हो जाए यीशु के नाम में, और खानदान बहाल हो, जिंदगियां बहाल हो। खुदावंद पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद तू भला है, तू वफादार खुदा है, तू कहर करने में धीमा, तू शफकत और रास्ते में गनी है, तू किसी भी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता है। अब आप तू चाहता है कि हर इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। देख खुदावंद, उस डाकू ने जो सलीब पर था और जिसने अपनी सारी जिंदगी गुनाह में, बदी में, तुझसे दूरी में गुजार दी, लेकिन जिंदगी के आखिरी उन लम्हात में उसने प्यारे यीशु तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया,
उसने इकरार किया कि वो सारी उम्र डाके ही मारता रहा, कत्ल और गारत करता रहा, खून रेजियां करता रहा। उसने इकरार किया कि तू बादशाह है। ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। और प्यारे यीशु, तूने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में है। हालेलुया, तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। प्यारे यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू वादों में सच्चा है। और मेरा ईमान है कि इस वक्त आज भी जितने अजीज बहन भाई बुजुर्ग तेरी हजूरी में झुके हैं, तूने उनकी तौबा को सुन लिया है, तूने उनकी फरियाद को सुन लिया है। आज तूने उनके लिए ऐ खुदाम दरवाजों को खोल दिया है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं सारा जलाल, सारी बुजुर्गी खुदाम तेरे पाक नाम को देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज जितने लोगों ने सच्चे दिल से ये इकरार किया है, तो फिर आप ईमान रखें कि आपकी ज़िंदगी में वो इलाही शिफा जारी हो चुकी है। हालेलुया। क्योंकि हिस्किया ने भी जब दुआ की तो उसने शक ना किया, और मेरे अजीज़ों, उसने इस बात का ज़रूर ये कहा कि इसका मेरे लिए क्या निशान होगा कि मेरी उम्र 15 बरस और बढ़ चुकी है। तो लिखा है, खुदा के बंदा ने कहा कि सूरज जो ढल चुका है 10 दर्जे वो पीछे को लौटेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज आप भी अगर साइन चाहते हैं, निशान चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा है कि जो मुझ पर ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आप ईमान रखें, ईमान से शिफा को हासिल करें, क्योंकि खुदावंद से जुदा होकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेरी दुआ है खुदावंद आपको, आपके घरानों को, आपके खानदान को बरकत दे। आमीन। यकीनन नाज़रीन, आपने कलाम के वसीला से, खुदाम की प्रस्तिश के वसीला से बहुत बरकत को हासिल किया, और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ सिस्टर सिंथिया कि आप रूह कुदस स्टूडियो में आए और आपने वर्शिप की। और मेरी दुआ यही है कि खुदा आपको और भी सरफराजी दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। इसी तरह मैं रूह कुदस टीवी के चेयरमैन पास्टर शकील का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप हमारे साथ आए और आपने खुदा के कलाम की बातों को शेयर किया। तो मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगी में बरकत पाई है। तो यकीनन नाज़रीन, मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि आप हमें जितने इस वक्त यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो, हर इबादत, हर मीटिंग आने से पहले सबसे पहले आप देख सकें। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जैसे आप बरकत को हासिल कर रहे हैं, इसी तरह दूसरे लोग भी इस इबादत को सुने और उससे बरकत पाएँ। तो आए हम अपने सर को झुकाएंगे और खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। तो बरकत के कलमात हम खुदा के खादम पास्टर शकील के साथ करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, हाजिर जमात और उनके घरानों और ख़ानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। कादिर मुतलक खुदा बाप और खुदा बेटे खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन।